لیے زور تعریف جائیں گے، کیونکہ آج کے دن وہ بادشاہ ہے جو دنیا میں جو ہے مقرر ہوا. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو آج کا دن تھا پالم سنڈے کا دن، آج کے دن یسوع مسیح تو پیدا جب ہوا تو بادشاہ پیدا ہوا، مگر آج اس نے اپنے کو ڈکلیئر کیا، ظاہر کیا، لوگوں پر ظاہر کر دیا، تمام لوگوں پر، کہ وہ دنیا کے اندر بادشاہ ہونے کے لیے آیا ہے. تو آئیے خدا کے کلام میں سے یرمیہ کا صحیفہ پڑھیں گے. یرمیہ اس کا 23 باب اور اس کی 5ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاہ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاہ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام سے، اور اگر اس کی 6 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اس کے ایام میں یہودا نجات پا جائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت ہے. ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے ذکریہ 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں. سنیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچہ پرور کے جوان گدھے پر سوار ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. مت بولے آمین. آئیے خدا کے کلام کے لیے روح القدس کے لیے زور دیتا ہے. تو خدا کے کلام کے اندر آج کے دن کے اندر جو یسوع مسیح کو بادشاہ بنایا گیا، اور آج کے دن یسوع مسیح جو پالم سنڈے کا ہم اتوار مناتے ہیں، اس کے اندر یسوع مسیح کو بادشاہ بنایا گیا آج کے دن. اور یہ پیشن گوئیاں ہزاروں سال پہلے کی یرمیہ نے کی. یرمیہ نے کہا کہ صادق شاہ دنیا کے اندر آئے گی. تو یہاں پر خدا کے کلام کے اندر جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا، جیسا کہ آج مضمون ہے خدا کے کلام میں سے میرا میسج ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاہ پیدا کروں گا. میں داؤد کے لیے کیا کروں گا؟ صادق شاہ پیدا کروں گا. تو شاہ یعنی ایسا بادشاہ دنیا کے اندر آئے گا جس کی جب بادشاہ شروع ہوگی تو پھر جو ہے وہ شاخیں لہرائی جائے گی. ہاللیلویہ. یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صادق شاخ یعنی شاخیں لہرائی جائیں گی. اور یہ آلریڈی پہلے ہی پیشن گوئی کی گئی. یسوع مسیح کے تعلق سے یرمیہ نے کہا کہ داؤد کی نسل سے ایک صادق شاخ پیدا ہوگی. صادق کا مطلب سچائی، سچا بادشاہ دنیا کے اندر آئے گا. جب وہ بادشاہ دنیا کے اندر آئے گا تو پھر دنیا کے بادشاہ جب آتے ہیں تو مختلف آوازیں وہاں پر بلند کی جاتی ہیں، مگر جب خداوند کے کلام لکھا ہے وہ صادق بادشاہ، سچا بادشاہ دنیا کے اندر آئے گا تو پھر کیا ہوگی؟ ٹہنیاں لہرائی جائیں گی، اس کے قدموں کے اندر کپڑے بچھائے جائیں گے. یہ بائبل کے اندر لکھا ہے. اور آپ ذکریہ کی کتاب 9 باب اور 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ دختر سیون خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے. اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. پہلی بات. دوسری بات وہ صادق ہے. تیسری بات نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور چوتھی بات کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حلیم ہے. اور لکھا ہے 5ویں بات اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گدھی کے بچہ یعنی یہ لادو پر وہ کیا ہے؟ سوار ہے. یہ بادشاہ کی نشانی بتائے گی جو دنیا کے اندر آئے گا. تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو بھیجا فلان جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک گدھی بدی ہوگی، یعنی گدھا بندھا ہوگا، اسے لے آنا. اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ کہاں لے کر جا رہے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. تو وہ تمہیں دے دے گا. تو اسی طرح شاگرد گئے، مالک نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو ان شاگردوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور اس نے پھر جانے دیا. آئیے اس مالک کے لیے زور بتائیے جس نے اپنی زمین خداوند کے لیے دے دی، خدا کے کام کے لیے دے دی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیکرٹ طور پر الہی طریقہ سے ان کو آگاہی ہو جاتی ہے، خدا فرشتوں کی طرف سے آگاہ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کام ہونا ہے. آمین. تو اس لیے لکھا جب ہم جمعرات کی عبادت کو منائیں گے تو لکھا ہے کہ جب آخری فسح کی منائی گئی تو لکھا ہے یسوع مسیح نے بھیجا، جاؤ فلان جگہ پہ جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک گھڑا مٹکا پانی سے بھرا ہوا بندہ اٹھا کر جاتا ہوا. تو اسے کہنا کہ یسوع مسیح نے آخری یعنی مالک نے آج آخری کھانا کھانا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تمہیں وہ بالا کھانا دکھا دے گا. ہاللیلویہ. یہ ان کو فرشتوں کی طرح سے الہی طریقہ سے
खुदा ने उन लोगों को तैयार किया, उनको आगाही हो गई कि हमने तैयारी करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी गधी के बालक को भी तैयार किया गया, और लिखा है जब गधी को निकाल कर लेकर आए, वो ले आए, तो लिखा है यीशु मसीह बैत फिगा के अंदर था, और जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, लिखा है ऐसे दाखिल हुआ, तो लिखा है गधी पर सवार हो गया। आमीन। लिखा है लोगों ने क्या किए, जोर से नारे लगाना शुरू हो गए, और लिखा है कि गधे, क्योंकि वो जानते थे बनी इसराइल के लोग कि जो बादशाह दुनिया के अंदर आएगा वो गधी पर सवार होगा। दुनिया के जो बादशाह आएंगे वो आप देखें घोड़ों पर आते हैं, क्योंकि वो जंग करने के लिए आते हैं, घोड़ों पर, रथों पर आते हैं, हाथियों के ऊपर बैठकर आते हैं। और आज के बादशाह तो जहाजों के ऊपर, हेलीकॉप्टरों के ऊपर, बड़े बड़े जहाजों के ऊपर सफर करते हुए आते हैं। या तो वो बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर, प्लेटों के अंदर, गाड़ियों के अंदर वो आते हैं और खुदा के नाम को जलाल, यानी अपने आप को शो करते हैं कि हम दुनिया के बादशाह हैं। मगर ये जो बादशाह दुनिया के अंदर है, ये गधी पर सवार हुआ। आमीन। ये गधी उसने क्यों अख्तियार की? और इससे पहले जब ये बादशाह, यानी बादशाह शो करना था यीशु मसीह ने, तो उससे पहले लाजर को, 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। उससे पहले ये वाकया हुआ है, और बहुत बड़ी जमात, बड़ी बड़ी तादाद दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं। और लिखा यीशु मसीह जब गधे पर बैठा, तो लिखा लोगों ने उसकी राह में कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। लिखा दरख्तों से जो टहनियां थी, शाखें उतार उतार कर लहराना शुरू कर दी, और फिर क्या उसके लिखा गधी के नीचे बिछानी शुरू कर दी। और क्या कहने लगे? होशाना। क्या कहने लगे? ये नारा लगा है होशाना, जैसे हम कहते हैं हालेलुया, होशाना, होशाना का नारा लगा है आज के दिन कौन से की सर्विस में। यानी क्या कहा लोगों ने? होशाना। क्या कहा? बोलिए होशाना। होशाना का क्या मतलब है? हमें बचा, हमें खुशहाली दे। यानी उनको पता चल गया कि जो गधी पर बैठ गया है, क्योंकि ज़करिया की किताब के अंदर ये पेशेंट हुई थी कि तुम्हारा बादशाह गधी पर सवार होगा। और उन्होंने जब गधी पर देखा तो लिखा पूरी जमात जो थी बनी इसराइल के लोग, जितनी वहां पर लोग वहां थे, उनको पता चल गया बादशाह आ गया। आमीन। उन्होंने कहा होशाना, यानी होशाना के नारे वहां पर गलियां यरूशलेम के अंदर लगे हैं। इसीलिए क्या है? बिनते सयून खूब ललकार। सयून क्या आती थी? सयून क्या चीज है? सयून ये यरूशलेम का जो इलाका था, ये सिय्योन के पहाड़ के ऊपर वाक़या था, तो इसलिए इसे सिय्योनी लोग भी कहते थे बनी इसराइल को। और फिर खुदा ने ऑलरेडी पेशन हुई ज़िक्रिया नबी के बारे में, ज़िक्रिया ने पहली पेशन हुई कर दी, ए बिनते सयून, यानी ए यरूशलेम ललकार। लोगों को कहा जा रहा है ललकारो, और लिखा उन्होंने होशाना के नारे लगाए, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद की तरफ से आता है। यानी ये बादशाह जो आ रहा है, ये दुनिया ने बादशाह नहीं कर किया, ये बादशाह आसमानों से आया है। हालेलुया। इस बादशाह के लिए हम जोर देकर देखा, ये बादशाह जमीनी बादशाह नहीं है, ये आसमानी बादशाह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का बादशाह नहीं हूं। दुनिया का बादशाह होता तो मेरे लोग लड़ते, जंगे लड़ते, मारते, कत्ल गारत करते। यीशु मसीह दुनिया का बादशाह नहीं बनकर आया, इससे हमें घबराना नहीं है। वो तो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। वो आसमानों पर भी बादशाह, जमीन पर भी बादशाह। इसलिए तो मैंने बताया जब पैदा ही हुआ तो बादशाह पैदा हुआ। आमीन। लिखा मजूसी आए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है, कहां हम उसे सजदा करने के लिए। लिखा है उस दौर के अंदर, बाइबल में लिखा है, पुराने नामे में, ज़बूर की किताब और किताबों के अंदर लिखा है कि जब वो बादशाह दुनिया के अंदर आएगा, सादिक बादशाह, सच्चा बादशाह, तो लिखा है कि बादशाह डर जाएंगे। और जब लिखा है यीशु मसीह पैदा ही हुआ तो हेरोदेस डर गया, बादशाह डर गया, घबरा गया, दुनिया के बादशाह घबरा गए। और जब यहां पर लिखा है बैत फिगा के अंदर से गुजरकर यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, गधी पर सवार हुआ, तो लिखा है एक आवाज बुलंद हुई, नारा उठा। क्या नारा उठा? होशाना। तो लिखा है बादशाह को पता चल गया कि दुनिया का बादशाह पैदा हो गया, बादशाह आ गया है, बादशाह आ गया। बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, बड़े बड़े आलम थे, रियाकार थे, वो डर गए, वो कह रहे बादशाह आ गया। लिखा दुनिया के बादशाह डर जाएंगे। आमीन। लिखा वो डर गए, और फिर डरते हुए लोगों को भेजने लगे, अपने बंदों को, सिपाहियों को भेजा, कहने लगे यीशु से, ओ भाई इनको मना कर, ये नारे न लगाए। तो यीशु ने क्या कहा? अगर ये खामोश हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। ये बादशाह है। इसने कहा कि भाई ये आज खामोश नहीं होने लगे, क्योंकि मैं बादशाह दुनिया के अंदर आया हूं। ये होशाना के नारे लगाए। होशाना का मतलब है हमें बचा, मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। फिर यीशु मसीह ने जान देकर हम मुझे और आपको बचा लिया। हालेलुया।
वही नारा जो बनी इसराइल के लोग लगा रहे थे होशाना के, अब वो नारा बदलकर हालेलुया में आ गया। कैसे बना? होशाना का क्या मतलब है? मुझे बचा, हमें बचा। वो उनके लिए, उनको बचाने के लिए आ गया। हमारे लिए तो जान देकर हमें उसने बचा लिया। हमें क्या किया? बचा लिया है, हमारे गुनाहों को दूर कर लिया है। हम बचे हुए लोग हैं, जो बच जाते हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो हालेलुया का नारा लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें बचा लिया। आसमानों पर जब जाएंगे तो वहां पर भी हालेलुया का नारा लगाएंगे। आप भी हालेलुया का नारा लगाते हैं, मगर आज पॉम संडे की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज हम यही नारा लगाएंगे, होशाना। हालेलुया। तो मेरे साथ कहें जरा, होशाना, 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 हाँ जी। अच्छा, पहले बहनें कहेंगी, मैं कहूंगा 1 2 3, 3 पे आप बहनें सब कहेंगे, भाई बाद में कहेंगे। हाँ जी, 1 2 3, पास का नजर पास 1 2 3। अच्छा, अब भाइयों की वाली बहन खुश रहेंगी। अभी चलिए होगा किसकी आवाज है? अब भाइयों की आवाज आएगी। 1 2 3, एक दफा फिर। अब सब मिलकर 1 2 3। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। तो ये होशाना के जैसे हम नारे लगा रहे हैं, वहां पर बादशाह होने के लिए नारे लगाएंगे। इसलिए ये शादमानी का दिन है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है ये दिन जो बादशाह होने का, ये शादमानी का दिन है, ये खुशी का दिन है। इस पर रोने की यानी बारी नहीं है, मायूस होने की बारी नहीं है, क्योंकि ये दिन लिखा है शादमानी का दिन है, बादशाह का दिन है। और लिखा है जब यीशु मसीह आखिरी फसह खाने को थे, तो वो आखिरी फसह का दिन था। और फिर जब जुमे का दिन, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर होगा, वो निजात का दिन दुनिया के अंदर है। और जब यीशु मसीह ईद मनाएंगे हम, तो वो कौन सा दिन होगा? यीशु मसीह के जी उठने का दिन। आइए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। ये आज का दिन जो है, ये भाइयों लिखा है कि शादमानी का दिन है, खुश होने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह। और यीशु मसीह बादशाह होने की क्या निशानियां बताएगी? वो क्या होगा? बादशाह होगा। और फिर क्या होगा? हाँ, वो तो मैं भी, यीशु मसीह बादशाह होगा। जिक्रिया कहता है, जिक्रिया नबी कहता है वो बादशाह होगा, वो सादक होगा। सादक क्या होता है? सच्चा बादशाह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। हक कहते हैं सच्चाई को। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी, यानी यीशु मसीह सच्चा बादशाह है। आमीन। दुनिया के बादशाह सच्चे नहीं है, याद रखें। वो झूठे हैं, वो बदकार हैं, गुनाह करते हैं, नापाकी के अंदर रहते हैं। बनी इसराइल के जो बादशाह है, 42 बादशाह थे बनी इसराइल के, 40 और 2 42 बादशाह, 42। सबके सब बदकार, हरामकार, नापाकियों के अंदर थे। कौन को उन्होंने गुनाह में डाल दिया। मगर ये जो बादशाह यहूदा की नस्ल से आ रहा है, लिखा है ये बादशाह रास्तबाज है। हालेलुया। सच्चा बादशाह। लिखा है वो बादशाह होगा। वो क्या होगा? बादशाह होगा। और दूसरी बात, वो क्या होगा? सादिक होगा, सच्चा बादशाह होगा। कलाम आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। और फिर क्या लिखा है? वो क्या होगा? निजात उसके हाथ में होगी, निजात। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मुकस्समा मरियम को फरिश्ते ने क्या कहा? तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो अपने लोगों को क्या करेगा? बोलिए, निजात देगा। हालेलुया। वो निजात देता बादशाह दुनिया में आया है। इसलिए यीशु मसीह के लिए ऑलरेडी पहले ही नबियों ने क्या दिया? वो क्या होगा? बादशाह होगा, पहली बात। दूसरी बात सादक। और तीसरी बात क्या होगा? निजात उसके हाथ में होगी। और चौथी बात वो हलीम होगा। चौथी बात क्या? हलीम। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन हूं, मुझसे ये सीखो। मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन हूं। यीशु मसीह जैसा कोई फरोतन नहीं है, वो हलीम है। उसने इस कदर अपने आप को गिरा दिया, छोटा बना दिया। लिखा उसे वो भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। लिखा वो अपना मुंह नहीं खोलता, जैसे भेड़ नहीं ना खोलती। यीशु मसीह को मारा गया, मुंह पर चांटे मारे गए, इस कदर कोड़े मारे गए, थूका गया, मगर लिखा उसने मुंह नहीं खोला। किसी को गाली देकर गाली नहीं देता था, क्योंकि वो क्या है? हलीम है, दिल का फरोतन है। इसी तरह मुझे और आपको भी दिल का फरोतन बना। दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं है जैसा यीशु मसीह। और फिर पांचवी बात खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो क्या होगा? गधे पर सवार होगा। आमीन। दुनिया के बादशाह तो घोड़ों को चूज करते हैं, मगर हमारे बादशाह ने गधी इसलिए यूज की। हालांकि यहू बादशाह बनी इसराइल का गुजरा है, वो भी जब बादशाह बना तो लिखा लोगों ने उसके राह में जो थी वो लिखा कपड़े बिछाए और फिर टहनियां बिछाई, शाखें बिछाई, मगर वो घोड़े पर सवार था, गधे पर नहीं था। दुनिया का कोई बादशाह आपको नहीं नजर आएगा जो गधे पर बैठे, वो पसंद नहीं करेगा।
حالانکہ دنیا کے اندر آج کے دور کے اندر ایک بادشاہ ہے جو سائیکل کے اندر سفر کرتا ہے، مگر بھائیو دولت اس کے پاس ہے، بدکار بادشاہ ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں شو دکھا رہا ہے کہ میں بڑا حلیم ہوں، مگر وہ حلیم نہیں ہے۔ حلیم اگر ہے تو بولیے اس کا نام کیا ہے؟ یسوع بادشاہ۔ ہلیلویا۔ وہ گدھے پر، یعنی گدھے پر جو یہ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کو حلیم، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں صلح دنیا کے اندر کروانے آیا ہوں، یہ صلح کا بادشاہ ہے۔ گدھے کے اوپر بٹھایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ صلح کا بادشاہ۔ تو میں جنگیں نہیں لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ دنیا میں امن لانے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے دنیا کے لیے نجات کا کام کیا ہے، بچانے کے لیے آیا ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا ہوشنا، اے خدا ہمیں بچا، اے بادشاہ ہمیں بچا۔ تو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر پوری دنیا کو بچایا۔ آئیے یسوع کے لیے زور ادا کریں۔ ہاللیلویا۔ صلیب کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر پوری دنیا کو اس نے بچا لیا۔ آمین۔ اس نے تو بھائیو ڈاکو کو بچا لیا۔ ڈاکو نے کہا کہ اگر جب تو اپنی بادشاہی میں جائے مجھے یاد کرے، اس لیے آج ہی پھر آیا۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آج ہی، کل نہیں، آج ہی۔ اس لیے بائبل کہ آج ہی قبولیت کا دن ہے اور آج ہی نجات کا دن ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا وہ بادشاہ ہے، وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گدھے پر سوار ہے، وہ بادشاہ کا بادشاہ آ گیا ہے، تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی خوشی منائیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ اتوار کا دن کون سا ہے؟ خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ لیکن ایس بنت سے خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ آمین۔ وہ شادمانی لاتا ہے، اس لیے ہمیں اسے بادشاہ ماننا ہے، اس کی پرستش کرنی، اس کی ستائش کرنی، اس کے نام کو جلا دینا۔ آئیے اپنے سر کو جھکایا کہ بند کریں، کچھ لمحے کے اپنی زندگی پہ غور کریں۔